एप्रुभ खायका जोंनि मुख्यमंत्री ब्रह्म बिप्लब कुमार देव बहु सबै दिखा आव बहु गसेखा 25 বছরও মারি সরকার তো গছে কামো 25 বছর খাইকাবো সরকার যে রাডা বাবু সম গলি গছর মা খামো কক দেনা খামো ব রাডানি কক ন নাইয়া जों बिप्लब बाबू बर' काहामांगै बगसेखा आव खायदि तम खायदि जों सामानि तिप्रा टेटु काउन्सिल जों खायका जों मा काहामंखा ओ जों नायहुत हरमान जों इमां जों नांखा आव सिमिया दाखौ बगरो एडिसिओ दाबो जों अब खुमुं टाउन खायनाय जों ओले फाय एप्रुभ फाय होगा एडिसि टाउन नंनाय जों सुनिया दाखौ बगरो एडिसिओ हस्पिटाल खायनाय मेडिकल खायनाय सुनिया दाखौ बगरो जों आइन पास फायखा थाने मास दखान पत्रे दखाना जोंनि खुमुलुङो जिबिहाय कायसे हस्पिटाल जों खायनाय जोंनि कैबिनेट एप्रुभ खायखा माले माखामो चिकेम रो राजा बाबू सं सुंदी बरग अब सिमिया और कॉलेज संनाय तब एडिसिन यागो हाई स्कूल 12 स्कूल कॉलेज या हजा सिनाय अब जों मोदे माखामो ताखौ बकरो आइन बिदि तम एनसीटी रो माखामो और जों फाइल एप्रुभ खा आइन पास खा एडिसिएल तब हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल कॉलेज जों साम मासिनाय एडिसिएल बर' पावर इनाय राज्य सरकार होते जोंनि कैबिनेट एप्रुभ खा इदानीं बलि तिनि मिनिट दं दिनै 10টা विलेज सारा त्रिपुरा जगो প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টও কাছে কাছে খেলাইছেন কাছে মডেল বিজনেস খাইনাই সাই সাই ত্রিপুরা এলাকা তিনি খোয়ায় 2টা খাইনাইছেন খোয়াই ডিস্ট্রিক্টও অরণ্য কাইসা মাননাই মডেল ভিলেজ কোটি কোটি টাকা আর নিও রাং আরো খরচ খাইজান নাই কংথাই বারানি ত্রিপুরা সারনে কাছে পাড়া গাহাম কरै নাইথাও পাড়া কरै বলেছে সরকারি ভাবে ঘোষণা হয়ে গেল 10টা পাড়া এডিসি ভিলেজ কংথাই বারানি এডিসি পঞ্চায়েত আছে একটা মডেলকে খেলাইনাইছেন নাইথাও খাইনাই আজ আগে হসপিটাল